औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ सबा। आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो एक ऐसा अमल है जिससे आपकी कोई भी हाजत इंशाअल्लाह रहमान पूरी हो जाएगी अल्लाह के पाक के हुक्म से, अल्लाह पाक के फ़ज़ल से। बेशक अल्लाह की ज़ात ऐसी है जो रहम करने वाली है और बेशक वो रहमान है, रहीम है, वो रहम करने वालों में सबसे बड़ा है। बाज़ औक़ात हमारी तकदीर में और हमारे जो अचानक से इल्म में कुछ ऐसे मामलात आ जाते हैं और हमें तकदीर की वजह से कुछ ऐसे मामलात देखने को मिल जाते हैं जिस पे इंसान की आंख हैरत से बस खुली रह जाती है, इंसान की आंख हैरत से दिखती रह जाती है कि क्या ऐसा भी मुमकिन है। तो हाँ जी, आज हम एक ऐसा ही अमल आपके लिए लेकर आए हैं और जिसे आंख हैरत से देखती रह जाएगी, क्योंकि ये अमल कोई दिनों का नहीं है, ये अमल घंटों का भी नहीं है, ये अमल हफ्तों का नहीं है, ये अमल महीनों का नहीं है, 40 दिन 41 दिन नहीं। ये अमल सिर्फ एक बार का अमल है, ये अमल सिर्फ 10 मिनट का अमल है और ये 10 मिनट आपके इंशाअल्लाह रहमान बहुक्म अल्लाह पाक आपकी तकदीर बदल देंगे। देखिए, अल्लाह पाक को हरकत पसंद है, सिर्फ इस वजह से कि अल्लाह पाक को हरकत पसंद है। इस्लाम में भी यही है कि हरकत में बरकत है। जब आपका एक जगह से काम नहीं चल रहा तो हिजरत का हज़रत मौला अली ने हुक्म दिया है, मशवरा दिया है। उन मौला अली ने फरमाया है कि फिर हिजरत करो। हिजरत करने से बहुत से लोगों के रिस्क में इजाफे हो जाते हैं। अल्लाह पाक तो वहाँ भी दे सकता है, अल्लाह पाक तो वहाँ भी दे रहा है। क्यों? किस वजह से? कि इंसान के इल्म में ये बात डाली है कि हरकत में बरकत है। इंसान को हरकत करनी है तो बरकत होनी है। अल्लाह पाक तो हर शय पर कादिर है, बिलाशुबा कादिर है। अल्लाह पाक तो हर जगह पर कादिर है। अल्लाह पाक तो हर शय पर कादिर है, चाहे वो ये जहान है चाहे वो अगला जहान है, हर मामले पर कादिर है। तो इसी तरीके से ये एक बार का अमल है और इंशाअल्लाह रहमान आपकी तकदीर इस तरीके से जग जाएगी, इस तरीके से आपकी सोही तकदीर जगेगी कि आपके अगर घर का मसला है वो हल हो जाएगा, गाड़ी का मसला है वो हल हो जाएगा, नौकरी का है वो हल हो जाएगा, रिश्ते नहीं आते, रिश्ते आकर चले जाते हैं, मंगनियाँ काफ़ी मेरी बहुत सी बहनों ने ये कमेंट किया हुआ था कि आप ही इंगेजमेंट को काफ़ी टाइम हो गया है लेकिन रिश्ता नहीं हो रहा। कोई बहनें ऐसी हैं जिन्होंने ये कहा हुआ था कि आप ही निकाह हुआ है लेकिन रुखसती नहीं हो रही। मुख्तलिफ़ तरह के मसले मसाइल होते हैं। एक जो है मदर उनकी होंगी, बच्चे की मदर होंगी शायद, तो उन्होंने ये कहा था कि मेरे बेटे का निकाह हुआ है लेकिन ये कि रिश्ता शादी के असबाब पैदा नहीं हो रहे और जब भी हम शादी कर रहे हैं तो कोई ना कोई मसला पैदा हो जाता है। तो मुख्तलिफ़ तरह के मसले मसाइल होते हैं, लड़के की जानिब से भी होते हैं, लड़की की जानिब से भी हो जाते हैं। तो इन तमाम मसाइल का आपको सिर्फ एक हल बताने जा रहे हैं। 2 रकत नमाज नफल आपने पढ़नी है और ये अमल करना है ईशा के बाद, और ये अमल करना है सिर्फ एक बार। ये अमल आपने सिर्फ एक बार करना है और ईशा के बाद करना है। अच्छा जी, बाद ईशा करना है ये अमल और सिर्फ एक ही बार अमल करना है। ये आपने करना क्या कैसे है, 2 रकत नमाज नफल अदा कर लेनी है। उन 2 रकत नमाज नफल में आपने पढ़ना क्या है, सूरत फातिहा पहली रकत में भी और दूसरी रकत में भी, दोनों में सूरत फातिहा एक एक बार पढ़नी है और सूरत इखलास कुल हुवल्लाहु अहद आपने ये पूरी सूरत पढ़नी है 41 बार। ठीक है जी। सूरत फातिहा तो ऐसे ही पढ़नी है जैसे हम पढ़ते हैं, एक बार पढ़नी है। सूरत इखलास को आपने यहाँ पे लिख देती हूँ, फिर भी सूरत इखलास को आपने 41 बार पहली रकत में पढ़ना है, 41 बार दूसरी रकत में पढ़ना है। ठीक है जी। और फिर इसके बाद आपने क्या करना है, मेरी कोशिश यही होती है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए।
اچھا جی، پھر آپ نے جب یہ 2 رکعتیں پوری ہو جائیں گی، یہ نفل آپ نے 2 رکعت ہی کے ادا کرنے ہیں، اور جب دونوں رکعتیں پوری ہو جائیں گی پھر آپ نے سلام پھیر کے 1000 بار استغفار پڑھنا ہے، صرف استغفار۔ ٹھیک ہے جی، 1000 بار استغفار پڑھنا ہے، یہ عمل کرنا ہے آپ نے، اور یہ عمل یقین کریں جب تک آپ پہلی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے جی، اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہیں، سلام پھیر رہے ہیں، تو اس پورے 2 رکعت نماز نفل کا ڈیوریشن دیکھیں میکسیمم کتنا ہے، میکسیمم کتنا ہے، 4 منٹ، زیادہ سے زیادہ دل لگا کے آہستہ آہستہ کر کے پڑھ رہے ہیں 5 منٹ، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ یہ 5 منٹ آپ کی زندگی کی جو ڈور ہے نا، جو آپ کے ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے، پریشانیوں میں الجھتے جا رہے ہیں، تو یہ جو 5 منٹ ہے نا، یہ آپ کی تقدیر بدل دیں گے۔ 5 منٹ اس کے لگا لیں اور 5 منٹ اس کے لگا لیں۔ میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ پہ کہا تھا کہ ٹوٹل 10 منٹ ہے آپ کے اس عمل کے لیے چاہیے آپ کو۔ 5 منٹ میں 1000 بار استغفار ہو جائے گی، اور 5 منٹ میں یہ 2 رکعت نماز نفل ہو جائے گی، اور پھر آپ نے سلام پھیر دینا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے استغفار یہ 1000 بار پڑھ لی۔ اچھا جی، پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو آپ کا حل نہیں ہو رہا، صدیوں سے حل نہیں ہو رہا، سالوں سے حل نہیں ہو رہا، کچھ ایسے صدیوں کا لفظ اس لیے یوز کیا ہے کہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک بہن نے مجھے ملی تھی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے یہاں جو ہے نا بیٹے پیدا نہیں ہوتے، ان کا جو سسرال ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں زیادہ ہیں اور بیٹے بہت کم ہیں، 6 6 7 7 5 5 بیٹیوں کے ساتھ ایک بیٹا ہے، 4 بیٹیوں کے ساتھ ایک بیٹا ہے، یعنی بیٹے اور کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ ایک سسرال کی، میرے صرف سسرال کی بات نہیں ہے، یہ میرے سسرال کے بھی سسرال کی بات ہے، یہ میرے سسرال کے سسرال کے سسرال کی بھی بات ہے، یعنی یہ مسئلہ جو ہے پیڑھیوں سے چلا آ رہا ہے، یہ مسئلہ جو ہے نسل در نسل سے چلا آ رہا ہے۔ تو کوئی بھی ایسا مسئلہ جو نسل در نسل سے بھی آپ کا چلا آ رہا ہے، آپ یہ عمل کریں۔ بہت سے عمل ایسے ہوتے ہیں جو میں خود بھی کر رہی ہوتی ہوں، بہت سے عمل ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے اساتذہ کرام نے بتائے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر وہ مجھے اچھے لگتے ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ کوئی عمل ایسے ہوتے ہیں جو میرے اپنے کیے ہوئے ہوتے ہیں، آزمودہ ہوتے ہیں، تو میں پھر رزلٹ ہوتے ہیں، گرنٹیڈ رزلٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اچھا رزلٹ ملتا ہے، میں فوراً پھر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہوں کہ چلیں، پریشانی کسی کی ہم اگر حل نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو ایک راستہ دکھا دیں تاکہ وہ خود اپنی پریشانی حل کر لے۔ بہت ہی زبردست وظیفہ ہے، بہت زبردست عمل ہے، کوشش کریں کہ یہ عمل آج ہی کر لیں، کوشش کریں یہ عمل جتنا جلدی ہو سکے اس عمل کو کر لینے کی کوشش کریں، کیونکہ خوشیاں آپ کی دہلیز پر دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے منتظر ہیں، دستک دینے کے لیے منتظر ہیں۔